ka nakausap kanina? Ha? Ha? Anong ginagawa mo? Ha? Hindi ka kinakausap? Ha? Hindi ka ba kinakausap? Ha? Sagot! Ha? Tawa-tawa na yan na. Ha? Tawa-tawa na. Ha? Tawa-tawa na yan na. Ha? Ayaw mo tumawa. Ha? Ha? Sinasagot kita ha? Ayaw mo bang tumawa? Ha? Wala na. Ibig kong sabihin, masasabi. 120, 120, 120, 120! Yes! Tawa-tawa na yan! Pilat-pilat pa! Tawa-pilat! Pilat! Bango? Ano tawa-tawa na yan? Ha? Ha? Tawa-tawa na yan! Ha? Tawa-tawa na yan, baby na yan! Ha? Tawa-tawa na yan, baby na yan! Ha? Tawa-tawa na yan ang baby na yan! Ha? Tawa-tawa na yan, baby! Tawa-tawa, bless! Bless po! Hay! Naku, bless! Nakalimutan ko pa yun. Bless! Baby Asia! Ibig sabihin, papaluin. Alam mo, hulihin mo. Hulihin mo. Kahit sama. Ibig kang masabi din. Papaluin.